हम हमारे उलमा और हजरत के लिए आवाजें नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गुंगी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हमारे कौम के रहनुमा हैं, पेशवा हैं, वो अब जेल में बंद हैं। और हमारी कौम की बदनसीबी और बदकिस्मती ये है कि हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा सलाखों के पीछे हैं, लेकिन हम उनके लिए प्रोटेस्ट, उनके लिए एहतजाज, उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। इल्ला माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट उनके हक में किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, और कहीं कहीं आप आगे वीडियो में देखेंगे कि प्रोटेस्ट भी हो रहा है जो उन पर नाजायज़ तरीक़ा से पासा लगाया गया उसे हटाने को लेकर। और जहां मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक़ में उलमा मशाइख आवाज़ें बुलंद कर रही हैं, वहां पर औरतें भी मुफ्ती साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद करती हुई नज़र आ रही है। पिछले दिनों हैदराबाद भाजपा ऑफिस के सामने उज़मा शाकिर नाम की एक औरत धरना पर बैठी और मुफ्ती साहब पर जो नाजायज़ तरीके से पासा एक्ट लगाया गया वो हटाने की मांग की। आपने खबरों में सुना होगा। और फिर 3 लड़कियों की एक वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो मुफ्ती साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों, वो बयान हमें सुनना चाहिए ताकि हमारे अंदर की जज्बा भी उभरे और मुफ्ती साहब के लिए लीगल तरीके से हम एहतजाज या लीगल तरीके से जो भी हमसे बन पड़े हम कर सकें। चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं। आज हम हमारे उलमा और हजरत के लिए आवाजें नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गुंगी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और आपके लिए ख़बर लाया हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जूनागढ़, कच्छ बचाओ और मोड़ासा तीनों कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन फिर दुख भरी खबर आई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जूनागढ़ पुलिस ने पासा केस में फंसा दिया है और अभी हज़रत बड़ौदा सेंट्रल जेल में हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो गलत फंसाया गया है, इसके लिए जगह जगह पर आशिकान रसूल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल गुजरात के इलाके सूरत में आले नबी वेलफेयर मिशन के तहत रैली निकालकर हज़रत मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए वहां के कलेक्टर को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की दरख्वास्त की गई है। जिस तरह नाज़रीन मर्द मुफ्ती साहब के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, इसी तरह अब सैयदा की कनीज़ों ने भी मोर्चा संभाला है। ये लड़कियां मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए हमें क्या कह रही हैं, ज़रूर सुनना चाहिए और मुफ्ती साहब के लिए क्या कहा है, ज़रूर आप वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम इस्लाम मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जो हम लोग अलग अलग दीन तय कर रहे हैं कि हमें आज इस जगह पर ऑप्शन उठाना है या हमें आज इस जगह पर रैली निकालनी है, तो इस तरीके से करना कीजिए। मेरा ये ख्याल है और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हम लोग मतलब हमारे मोबाइलों में जो ग्रुप है, हमारे मोबाइल में जो कांटेक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह के रहने वाले हो, अलग अलग जगहों के रहने वाले होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारा कहना आप लोगों से ये है कि आप लोग अलग अलग मशवरा ना कीजिए, एक ही ग्रुप में एक मशवरा डालिए और अपने ग्रुप में मतलब जितने भी अलग अलग लोग हैं जहाँ जहाँ के रहते हैं, आपस में राय मशवरा करके हर कोई एक साथ अपने अपने मोहल्ले में एक साथ आवाजें उठाएं, एक साथ रैली निकाले और एक साथ अपने अपने घरों को, अपने दोस्त यार अहबाब को एक साथ लेकर खड़े हो, क्योंकि हमारा ये करना वो करने से ज्यादा इसमें मजबूती
رہے گی اور ہمارا یہ بولنا اس بولنے سے زیادہ اس میں مضبوطی رہے گی. اور جتنے بھی ابھی خاموش بیٹھے ہیں اور جنہیں ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے خاموش ہونے سے یا ہم انتظار کریں کہ آخر ماجرا کیا ہوتا ہے, تو دیکھیں ہم ایک ہی چیز کہنا چاہیں گے. ہم دیکھتے دیکھتے صبر کرتے کرتے ہمیں ٹوٹل 20 دن ہو چکے ہیں, 15-20 دن سے اوپر ہو چکا ہے. ابھی تک ہمارے حضرت کو گول گول گھمایا جا رہا ہے, یہاں سے وہاں کو ہیرا پھیری کروائی جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی کوئی ریزلٹ سامنے آیا نہیں ہے. بلکہ جو انلیگل کیس ہے وہ بھی ان پر لگائے جا رہے ہیں, بے قانونی جو ان کے پر کیس نہیں لگانا چاہیے بے قانونی ان پر کیس لگایا جا رہا ہے. بے وجہ ان کو پھنسانے کی تہہ دل سے مطلب وہ ایک دم شدت میں آ کر ایک دم آگ ببولا ہو کر حضرت کو ایک دم پھنسانے کی فل کوشش کر رہے ہیں. تو جتنے بھی ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنے گھروں میں اٹھیں, اپنے بچوں کو اٹھائیں, اپنے آپ میں کھڑے ہوئیں اور ایک ہی ریلی ایک ہی جگہ پر کریں. اور ہر کوئی ایک فیصلہ کیجیے, اپنے گروپ میں کانٹیکٹ میں ایک رائے مشورہ کیجیے, اپنے آپ میں رائے مشورہ کر کے بیٹھے کہ ہمیں ایک دن میں الگ الگ محلے میں ایک ساتھ ریلی نکالنی ہے اور ہمیں ہمارے حضرت کے لیے اسٹینڈ اٹھانا ہے. کیونکہ اگر آج ہم نہیں بولیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں گونگی ہو جائے گی. اگر آج ہم ہمارے علماء اور حضرت کے لیے آوازیں نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں گونگی ہو جائے گی. اور جو قوم بولتا ہے اور جو قوم کی آواز میں جو دم رہتا ہے وہی قوم کا قیامت شاد آباد رہتی ہے. جو قوم خاموش رہتا ہے وہ قوم کا کوئی وجود نہیں رہتا. اور آج بات ہمارے مفتی پر, ہمارے حضرت پر آئی ہے, ہمارے مسجدوں پر آ چکی ہیں, ہمارے میناروں پر آ چکی ہیں. ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے. اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ لوگ خاموش ہیں یا ابھی یہ کچھ نہیں کر سکتے, تو میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں, ایک ہی اشعار کہوں گی, میں زیادہ کچھ نہیں, ایک ہی بات کہوں گی کہ ابھی زہرا کی بیٹیوں نے مسئلہ سنبھال رکھا ہے. کیا ابھی تو مسئلہ زہرا کی بیٹیوں نے سنبھال رکھا ہے. کیا ابھی تو مسئلہ زہرا کی بیٹیوں نے سنبھال رکھا ہے. منظر تو تب بدلے گا جب علی کے شیر میدان میں اترے. منظر تو تب بدلے گا جب علی کے شیر میدان میں اتریں گے. اور میرے بھائی بہنوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اصولوں پر آنچ آئے تو ٹکرانا چاہیے. کیا اصولوں پر آنچ آئے تو ٹکرانا چاہیے. زندہ ہو تو زندہ نظر آنا چاہیے. اصولوں پر آنچ آئے تو ہمیں ٹکرانا چاہیے. ہمارے اصولوں پر آنچ آ چکی ہے تو ہمیں ٹکرانا ہے. اصولوں پر آنچ آئے تو ٹکرانا چاہیے. اور اگر زندہ ہے تو ہمیں زندہ نظر آنا چاہیے. اور مسلمان بھائی بہنوں سے کہوں گی کہ زیادہ کچھ نہیں, ہم ہماری زبان کو تو ہلا سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے صدقے بول سکتے ہیں, ہم کسی نہ کسی ذریعے سے بول سکتے ہیں جیسے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. جس طریقے سے اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے آپ اس ہنر کا استعمال کیجیے. اور میں آپ لوگوں کو ایک شعر کا کہنا چاہوں گی کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے. کیا بول کے لب آزاد ہے تیرے, بول کے زباں اب تک تیری ہے. تیرا جسم تیرا ستون تیرا ہے, اب تک جان بھی تیری ہے. بے شک. میں اپنی طرف سے صرف یہ کہنا چاہوں گی, میرے پیر مرشد علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو 4 تاریخ سے ان کو اللیگل لے کر گئے ہیں پولیس اسٹیشن میں گھاٹکوں پر. چراغ نگر میں بھی ان کو 12 گھنٹے اللیگل طریقے سے رکھا گیا. پھر اس کے بعد جھوٹ بول کے ان کو گجرات اور موڑاسا لے کے گیا. ایک ایک کیس ان کے اوپر زبردستی کیے جا رہے. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. سب لوگ آواز اٹھاؤ مل کر, سب لوگ ہمارے لیے بولو کہ ہمارے علماء کو جو ساری چیزیں کر رہے ہیں ان کے اوپر غلط کیس لگا رہے ہیں. اور لوگوں کو تو نہیں کہا جاتا, صرف ہمارے مسلمان علماء کے اوپر کیوں کہا جا رہا ہے. جو لوگ بھوک رہے ہیں اور بھی تو اسلام کے بارے میں بھوکتے ہیں, وہ تو سیدھا سامنے سے بولتے ہیں کہ مسلمان کاٹے جائیں گے, ملے کاٹے جائیں گے. ان کے اوپر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ٹی راجا سنگھ کیا بولتا ہے, کتنے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے, ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سدرشن چینل پہ جو خنزیر بیٹھ کے اپنی بکواس کرتے رہتا ہے, ان کے اوپر کتنے سارے کیس ہوئے, کتنے سارے FIR ہوئے, انہیں کیوں نہیں پولیس ارسٹ کرتی؟ تو مجھے صرف حکومت سے یہی کہنا ہے کہ اگر جب سمویدھان سب کے لیے ایک ہے تو سب کے اوپر وہ کاروائی ہونی چاہیے. اور میرے مفتی سلمان اظہری صاحب نے صرف ایک شعر کہا تھا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے. تو دوستو, آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور سماعت کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے کوئی راستہ کھول دے مفتی صاحب کے لیے کہ آپ
جلد سے جلد رمضان سے پہلے باہر آئیں۔